अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं अख्तर सुहेल उर्दू मुअल्लिम फ़ारुख़िया बॉयज़ हाई स्कूल आज की ऑनलाइन क्लास में आपका इस्तक़बाल करता हूँ। अज़ीज़ बच्चों, उम्मीद है आप आज की क्लास के लिए पूरी तरह तैयार बैठे हैं। तैयार है ना? माशाअल्लाह। हाँ तो बच्चों, पिछली क्लास में नूर अस्मा साहिबा ने तालिब ज़ैदी का ये तंज़िया और मिज़ाहिया मज़मून जोग्राफ़िया नाक और कान का सबक पढ़े थे। सबसे पहले आइए इयादा के तौर पर हम इसका जायज़ा ले लें। पिछली क्लास में हमने नाक का जोग्राफ़िया पढ़ा। मुसन्निफ़ ने बताया कि नाक और कान का पुश्तनी ताल्लुक़ है। फिर हमने नाक की मुख्तलिफ़ क़िस्मों से वाक़िफ़ियत हासिल की। इस सिलसिले में हमने नाक से जुड़े कई मुहावरों के मानों को समझा। हमने मालूम किया कि सांस लेने में मदद देने के अलावा नाक से किस तरह जासूसी का काम लिया जाता है, किस तरह कार्टून बनाने वाले अपने ममदूह की सूरत को उभारते हैं। हमने सबक के इस हिस्से से मुताल्लिक़ मशक़ी सवालात भी हल किए। क़वाइद में साबिक़ों और लाहिक़ों के मानों को मिसालों के साथ पढ़ा। अज़ीज़ बच्चों, आज इसी सबक का दूसरा और आखिरी हिस्सा हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप अपनी दरसी किताब से सफ़ा नंबर 50 निकालें। सफ़ा नंबर 50 से आज हमारी क्लास शुरू होगी। मैं चाहता हूँ कि आप उंगली सबक पर रखें और पूरी तवज्जो से मेरी आवाज़ को सुनें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कान, नाक से दोनों तरफ यकसां फासिले पर पाए जाने वाले जिस्म के हिस्से को कान कहते हैं। ये दो होते हैं। इनके दो होने का फ़ायदा यह है कि बात एक कान से सुनकर दूसरे से उड़ाई जा सकती है। कान सुनने के लिए होते हैं, मगर बाज़ असातिज़ा शागिर्दों के कान खींचते हैं, जिसे गोशमाली कहा जाता है। पहलवानों के उस्ताद अपने पट्ठों के कान पहले ही तोड़ देते हैं ताकि दूसरा पहलवान उन्हें पकड़कर और पट्ठे के पट्ठे पर हाथ रखकर उसे चारों खाने चित न कर दे। बाज़ ख़वातीन उन्हें वज़न लटकाने का हैंगर समझती हैं। सोना, चांदी, हीरे मोती के ज़ेवर कान पर लटकाए रहती हैं। अहद क़दीम में ग़ुलामों के कान छेद कर उसमें आका अपनी निशानी का छल्ला पहना देता था कि सनद रहे और बवक़्ते ज़रूरत काम आए। यानी कान में पड़ा हुआ छल्ला ट्रेडमार्क का काम करता था। लफ्ज़ हल्का बगोश इसी रस्म की यादगार है। फ़ारसी में कान को गोश और गधे को खर कहते हैं। इसलिए गधे जैसे कानों वाले जानवर को खरगोश के नाम से याद किया जाता है। खुदा जाने इस निस्बत का गधे बुरा मानते हैं या इस पर फ़ख्र करते हैं। कान एक नन्ही मुन्नी सी मखलूक की चहलकदमी का पार्क भी है, जो कान पर रेंगती तो है मगर नज़र नहीं आती। इसीलिए तो शिकायतन कहते हैं कि उसके कान पर जून तक नहीं रेंगती। ये कान वो होती है जिससे सोने, चांदी, हीरे वगैरह निकलते हैं। हमारे कानों से तो फ़कत मैल निकलता है। एक बरादरी है जो कन मैलिया कहलाती है। लाल पगड़ी पहने, इसमें कान कुरेदने और सहलाने के औजार लगाए, तेल की शीशी साथ लिए, गंठा घर, रेलवे स्टेशन,
बस अड्डे और कचहरी वगैरह के आसपास घूमती रहती है। कुछ लोग सर झुकाए, कान पकड़वाए, कन मैलियों के आगे ज़ानुए अदब तह किए बैठे नज़र आते हैं। काश कोई बिरादरी दिल मैलिया भी होती जो दिल का मैल निकाल कर इंसानों को बहुत सी खराबियों से बचा लेती। कुछ ख़वातीन व हज़रात पक्की उम्र होने के बावजूद कान के कच्चे होते हैं। चुगली खाने वालों को ऐसे कच्चे कान वालों की बड़ी तलाश होती है। हाँ तो बच्चों, अभी आप सबक सुन रहे थे, अब हम इस सबक को समझेंगे। गौर से सुनना है और अच्छी तरह सुनना है, ठीक है। यहाँ देखिए, सबसे पहले मुसन्निफ कान का जोग्राफिया बता रहा है। पिछली क्लास में आपने देखा कि मुसन्निफ नाक का जोग्राफिया बताया था और कहा था कि पेशानी के बिल्कुल नीचे, होंठों से ज़रा ऊपर, आँखों के दरमियान पाई जाने वाली ऊंचाई को उसने नाक कहा। कान का यहाँ जोग्राफिया बताते हुए कहता है, कान से दोनों तरफ एकसां फासिले पर पाए जाने वाले जिस्म के हिस्से को कान कहते हैं। यहाँ देखिए, कान कहाँ है? नाक के दोनों तरफ, और फासिला क्या है? एकसां फासिला है। जितना दाएं तरफ नाक से कान का फासिला है, उतना ही बाएं तरफ भी नाक का और कान का फासिला है। और ये कितने हैं? ये 2 होते हैं। कान कितने हैं? 2 होते हैं। अब देखिए, इनके 2 होने का फ़ायदा ये है कि बात एक कान से सुनकर दूसरे से उड़ाई जा सकती है। बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं कि मुसन्निफ ने तंज़िया और मिज़ाहिया तौर पर यह बात कही है, वरना साइंसी एतबार से कान के 2 फ़ायदे हैं। एक तो 2 कानों के होने से आवाज़ की सिमत का अंदाज़ा होता है और जिस्म का तवाज़ुन बरकरार रहता है, बैलेंस बरकरार रहता है। लेकिन यहाँ मिज़ाह के तौर पर कहता है कि लोग जो हैं एक कान से बात को सुनते हैं और दूसरे से उड़ा देते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि लोग दूसरों की बातों को सुनी अनसुनी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मगर बाज़ असातिज़ा शागिर्दों के कान खींचते हैं। आपने देखा होगा कि बाज़ असातिज़ा शागिर्दों के कान मरोड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं गोशमाली। तजुर्बा बहुत तल्ख होता है, बड़ा दर्द देता है, लेकिन इसका लफ्ज़ बहुत अच्छा है। कान के मरोड़ने को क्या कहते हैं? गोशमाली कहते हैं। फिर पहलवानों के उस्ताद अपने पट्ठों के कान पहले ही तोड़ देते हैं ताकि दूसरा पहलवान उन्हें पकड़कर और पट्ठे के पट्ठे पर हाथ रखकर उसे चारों खाने चित ना कर दे। यानी पहलवानों के उस्ताद अपने पट्ठों के कान, पट्ठों के माने यहाँ उनके शागिर्द, उनके चेले, उनके चेलों के कान पहले ही तोड़ देते हैं। यहाँ तस्वीर में देखिए, पहलवान का टूटा हुआ कान दिखाई दे रहा है। वो पहले ही तोड़ दिए जाते हैं इस वास्ते कि कोई दूसरा पहलवान उन्हें पकड़कर, यानी कान को पकड़कर पट्ठे के पट्ठे, पहला पट्ठे जो है वो शागिर्द के माने में, चेले के माने में, और दूसरा पट्ठा है रान को कहते हैं, पट्ठे पर हाथ रखकर उसे चारों खाने चित ना कर दे। यहाँ देखिए, 2 पहलवान हैं और एक पहलवान दूसरे पहलवान को कान से पकड़कर पट्ठे के पट्ठे पर हाथ रखकर चारों खाने चित कर चुका है। उसके अलावा यहाँ देखिए, खूबसूरत तस्वीर है। बाज़ ख़वातीन उन्हें वज़न लटकाने का हैंगर समझती हैं। गोया कान नहीं हुआ, वज़न लटकाने का हैंगर हो गया। कान में देखिए, सोना, चांदी, हीरे, मोती के जेवर कान पर लटकाए रहती हैं। कोई जगह कान की शायद ही बाकी हो, और ये ऐसा लगता है गोया
یہ ہینگر ہے اور بہت ساری چیزیں وہاں لٹکائی گئی ہیں. تو یہ بھی طنزیہ طور پر مزاحیہ طور پر مصنف نے لکھا ہے. عہد قدیم میں، یعنی عہد مانے زمانہ، قدیم مانے پرانا، پرانے زمانے میں غلاموں کے کان چھید کر اس میں آقا اپنی نشانی کا چھلا پہنا دیتا تھا. بچوں آپ جانتے ہیں قدیم زمانے میں، پرانے زمانے میں غلاموں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا. جب کوئی آقا غلام کو خریدتا تو اس کے کان میں ایک چھلا پہنا دیتا تھا، ایک رنگ پہنا دیتا تھا جو یہ بتاتا تھا کہ یہ غلام کس کا غلام ہے، اس کا آقا کون ہے، کیونکہ اس چھلے میں اس کا ٹریڈ مارک ہوتا تھا، اس کی نشانی ہوتی تھی اور بوقت ضرورت کام آئے. یعنی کان میں پڑا ہوا چھلا ٹریڈ مارک کا کام کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو لفظ حلقہ بگوش، حلقہ کے معنی رنگ کے ہیں، ایک دائرے کے ہیں، گوش کے معنی کان. حلقہ بگوش اسی رسم کی یادگار ہے. اس کے بعد دیکھیے فارسی میں کان کو گوش اور گدھے کو خر کہتے ہیں. یعنی فارسی زبان میں کان کو کیا کہتے ہیں؟ گوش، گاف و شین، گوش. اور گدھے کو کیا کہتے ہیں؟ خر. وہاں دیکھیے تصویر میں کتنے گدھے ہیں؟ 2 گدھے ہیں، یعنی 2 خر ہیں. اس لیے گدھے جیسے کانوں والے جانور کو خرگوش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گدھے کے کان ہیں اور بالکل اسی طرح کے کان ہم ان خرگوشوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو خرگوش کے معنی کیا؟ گدھے کے کانوں جیسا جانور. تو خدا جانے اس نسبت سے، اس تعلق سے کس کے؟ خرگوش کے اور گدھے کے، گدھا برا مانتے ہیں یا اس پر فخر کرتے ہیں. دیکھیے مصنف کا مزاح کس طرح ہے. پھر کان ایک ننھی منی سی مخلوق کی چہل قدمی کا پارک بھی ہے جو کان پر رینگتی تو ہے مگر نظر نہیں آتی. وہ کون سی مخلوق ہے؟ بالکل صحیح. یہاں تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسے جوں کہتے ہیں. سروں میں جوں بستے ہیں، جو طفیلی ہیں، جو انسان کا خون پیتے ہیں. میرے بچپن میں بزرگ کہا کرتے تھے، بڑے لوگ کہا کرتے تھے، شاید یہ جوں کی باتیں ہیں، کہتی تھی تالو میرا تعلیم خانہ، گدی میرا گھر، کن پٹی پو کھیلنے آئے تو دشمنوں کا ڈر. تو یہاں دیکھیے یہ کن پٹی کیا ہے؟ کان کے اطراف کا حصہ ہے. جوں کہتی ہے کہ یہ تو میرا پارک ہے، یہاں میں چہل قدمی کرتی ہوں. چہل قدمی مانے ٹہلنا، یعنی واک کرنا، جو کان پر رینگتی تو ہے مگر نظر نہیں آتی. اسی لیے تو شکایتاً کہتے ہیں کہ اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی. کان پر جوں رینگنا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے بے حسی کا ثبوت دینا، یعنی کسی کی بات کو نہ سننا، توجہ نہ دینا. یہاں دیکھیے بیوی کو بڑی شکایت ہے اپنے شوہر سے، کہہ رہی ہے ان کے تو کان پر جون تک نہیں رینگتی، جو میری بات کو سنی انسنی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک کان وہ ہوتی ہے جس سے سونا، چاندی، ہیرے وغیرہ نکلتے ہیں. مصنف یہاں کس کان کی بات کر رہے ہیں؟ وہ کان جس میں سونا نکلتا ہے. یہاں دیکھیے یہ سونے کی کان، ادھر دیکھیے چاندی کی کان، وہاں دیکھیے ہیرے کی کان. کان بھی یہ صحیح لفظ ہے اور کھان، کھاف الف نون کھان بھی صحیح لفظ ہے، سونے کی کھان. بہرحال تو یہاں مصنف کہتا ہے یہ کان وہ ہوتی ہے جس سے سونا، چاندی اور ہیرے وغیرہ نکلتے ہیں. ہمارے کانوں سے تو فقط میل نکلتا ہے. یہ ایک برادری ہے جو کن میلیا کہلاتی ہے. لال پگڑی پہنے، اس میں کان کریدنے اور سہلانے کے اوزار لٹکائے،
तेल की शीशी साथ लिए घंटा घर, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और कचहरी वगैरह के आसपास घूमती रहती है। यानी ये वो लोग हैं जो लोगों की कानों से मैल निकालते हैं। कुछ लोग सर झुकाए, कान पकड़वाए, कन मैलियों के आगे जानुए अदब तह किए बैठे रहते हैं। यानी बड़ी शराफत से, बड़ी इज्जत से बैठते हैं और उन लोगों से कान का मैल साफ करवाते हैं। समझ में आ गया? इन लोगों के क्या कहते हैं? कन मैलिया, कान का मैल साफ करने वाले कन मैलिया हैं। यहाँ आखिर में मुसन्निफ ने एक अच्छी बात कही है, काश कोई बिरादरी दिल मैलिया भी होती जो दिल का मैल निकाल कर इंसानों को बहुत सी खराबियों से बचा लेती। कुछ ख़वातीन व हज़रात पक्की उम्र होने के बावजूद कान के कच्चे होते हैं। चुगली खाने वाले लोगों को ऐसे कच्चे कान वालों की बड़ी तलाश होती है। बहरहाल बच्चों, यहाँ पर ये क्लास ख़त्म होती है। अब सवाल जवाब की बारी है। यहाँ देखिए, इन सवालात के जवाबात एक एक जुमले में दीजिए। कान के दो होने का क्या फ़ायदा होता है? सलीस है आंसर है, लेकिन आपको यहाँ साइंसी फ़ायदा बताना नहीं है, बल्कि मुसन्निफ़ का ख़याल बताना है। मज़मून निगार के मुताबिक दो कान का होने का फ़ायदा ये है कि बात एक कान से सुनकर दूसरे से उड़ाई जा सकती है। अब दूसरा सवाल, कान में पड़े हुए छल्ले को मुसन्निफ ने ट्रेडमार्क क्यों कहा है? क्यों कहा है? देखिए, कान में पड़े हुए छल्ले को मुसन्निफ ने ट्रेडमार्क इसलिए कहा है क्योंकि गुलाम के कान में लगे छल्ले से इसके मालिक का पता लगाया जा सकता है। तीसरा सवाल, इस जुमले की वजाहत कीजिए। काश कोई बिरादरी दिल मैलिया भी होती जो दिल का मैल निकाल कर इंसानों को बहुत सी खराबियों से बचा लेती। देखिए, यहाँ आपको मुसन्निफ़ का नाम लिखना है, सबक का नाम लिखना है और जुमले की वजाहत करनी है। ठीक है? फिर यहाँ देखिए, एक अच्छी मशक़ है। दर्ज झैल जुमलों की मदद से इनमें मौजूद मुहावरों के माने का सही इंतखाब कीजिए। यहाँ एक जुमला है जिसमें एक मुहावरा इस्तेमाल हुआ है। आप उस मुहावरे के मानों को बताना है। तलबा असातिज़ा की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से उड़ा देते हैं। मुहावरा एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देने का मतलब है गौर से सुनना, फ़ौरन अमल करना, सुनी अनसुनी कर देना, शोर मचाना। क्या जवाब है? बिल्कुल सही, सुनी अनसुनी कर देना। इसी तरह दूसरा सवाल, बड़ी दीदी भाइयों की हर छोटी बड़ी गलतियों पर उनके कान खींचती है। मुहावरा कान खींचना का मतलब है खूब पीटना, सज़ा देना, बुरा भला कहना, रूठ जाना। क्या है? सही जवाब है सज़ा देना, क्योंकि यहाँ पीटने की, बहुत ज़्यादा पीटने की बात तो नहीं है, हल्की सी सज़ा दी जाती है कान को खींचकर, इस वास्ते इसका सही जवाब है सज़ा देना। हाँ, तो बच्चों, अब थोड़ा क़वायद भी हमें पढ़ना है। इस क़वायद में इस्म की तादाद के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले ये जान लें, इस्म किसे कहते हैं। इस्म किसी शख्स, चीज़ या जगह को कहते हैं। जैसे लड़का इस्म है, किताब, मस्जिद, ये भी इस्म है। इस्म की तादाद क्या है? इस्म के एक होने या एक से ज़्यादा होने की मिक़दार को इस्म की तादाद कहते हैं। यानी अगर इस्म एक है, एक लड़का है, तो वो वाहिद। इस तरह इस्म की दो किस्में हैं, एक वाहिद। अगर लड़का एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा हैं तो उसे हम कहेंगे जमा। इसकी दो किस्में हैं, यानी तादाद की दो किस्में हैं, एक वाहिद, दूसरा जमा। अब यहाँ देखिए, एक लड़का है और ये वाहिद है, वहाँ चार लड़के हैं और वो जमा है। लड़का
واحد لڑکے جمع. اسی طرح کتاب واحد کتب جمع. اسی طرح مسجد واحد مساجد جمع. سمجھ میں آ گیا نا؟ ٹھیک ہے. اب یہاں ہمیں یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ مذکر اور مؤنث کیا ہیں. مذکر کو نر یا تذکیر اور مؤنث کو مادہ یا تانیث بھی کہا جاتا ہے. سمجھے؟ یہاں دیکھیے لڑکا، دادا، دھوبی، راجا، ہاتھی یہ مذکر ہیں کیونکہ یہ جاندار ہیں اور ان کے مادہ بھی ہوتے ہیں، اس واسطے یہ حقیقی مذکر ہیں. اب اسی طرح لڑکی، دادی، دھوبن، رانی، ہتھنی یہ مؤنث ہیں کیونکہ ان کے نر پائے جاتے ہیں، یہ حقیقی مؤنث کہلاتے ہیں اور یہ جاندار ہیں. اسی طرح بے جان چیزوں کی بھی مؤنث اور مذکر ہوتی ہیں، جیسے دروازہ، دروازہ کھلا، کھلی نہیں کہتے. راستہ سیدھا، سیدھا راستہ، سیدھی راستہ نہیں کہتے. آسمان بڑا، سمندر بڑا، پہاڑ اونچا. میرا غم یہ بھی مذکر ہیں اور یہ غیر حقیقی مذکر ہیں کیونکہ یہ غیر جاندار ہیں. اسی طرح کھڑکی کھلی، سڑک سیدھی، زمین بڑی، ندی بہتی، پہاڑی اونچی. خوشی ملتی ہے یہ بھی مؤنث ہیں اور یہ غیر حقیقی مؤنث کہلاتے ہیں. اب دیکھیے مذکر اسموں کی جمع بنانے کے قاعدے. پہلا قاعدہ، جس اسم مذکر واحد کے آخر میں الف یا ہے ہو تو اسے یائے مجہول سے بدل دیں. جیسے لڑکا ہے، لڑکا الف پر ختم ہوا ہے اسے لڑکے بنائیں. غالیچہ ہے پر ختم ہوا ہے غالیچے بنا دیں. میوہ ہے جمع اس کی میوے. دوسرا دیکھیے یہاں لیکن بعض الفاظ اس قاعدے کے تحت نہیں آتے، جیسے سنسکرت کے الفاظ ہیں جیسے راجا، داتا، یہاں راجے داتے نہیں بنا سکتے. پھر رشتہ داروں کے نام جیسے نانا، دادا، چچا، تایا، آپا، ابا یہ بھی اس قاعدے کے مطابق نہیں بنتے. فارسی زبان کے اسم فاعل جیسے بینا، نابینا یہ بھی اس قاعدے میں نہیں آتے. اور آخر میں غیر زبانوں کے الفاظ جیسے سرما، گرما اس کے بھی ہم اس قاعدے کے اعتبار سے یعنی یہ لگا کر اس کی جمع نہیں بنا سکتے. قاعدہ نمبر 2، جس اسم مذکر واحد کے آخر میں الف اور نون غنہ ہو تو الف کو ای سے بدل لیں. جیسے دھواں، دھویں، رواں، رویں، کنواں، کنویں. اب تیسرا قاعدہ دیکھیے، جس اسم مذکر واحد کے آخر میں الف یا ہے یا الف نون نہ ہو تو ان کی واحد اور جمع کی ایک ہی صورت ہوتی ہے. یعنی واحد بھی وہی لفظ ہے، جمع بھی وہی لفظ ہے. صرف جملے کے اعتبار سے واحد جمع ہم معلوم کر سکتے ہیں. جیسے ہم کہیں قلم سستا ہے واحد، قلم سستے ہیں تو قلم یہاں جمع ہو گیا. اسی طرح بھائی واحد اور بھائی جمع. میرا بھائی آیا، یہاں بھائی جو ہے واحد ہے. میرے بھائی آئے، یہاں بھائی جمع ہے. شہر اور شہر، اگر ہم کہیں شہر آباد ہوا، شہر واحد بنا. شہر آباد ہوئے، اب یہاں شہر جمع ہو گیا. اسی طرح مؤنث اسموں کی جمع بنانے کے قاعدے. قاعدہ نمبر 1، جس اسم مؤنث واحد کے آخر میں ای یعنی یائے معروف ہو ان کی جمع کے لیے الف نون بڑھا دیتے ہیں. جیسے بیٹی ہے اس کی جمع بن گیا بیٹیاں. مٹھائی مٹھائیاں. لڑکی لڑکیاں. دوسرا قاعدہ، جس اسم مؤنث کے آخر میں یا ہو
اس کے بعد نون غنہ کا اضافہ کر کے جمع بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں دیکھیے چڑیا سے چڑیاں، گڑیا گڑیاں، پڑیا پڑیاں۔ تیسرا قاعدہ، جس اسم مؤنث واحد کے آخر میں صرف الف ہو، اس کے بعد حمزہ ای اور نون، حمزہ چھوٹی اے اور نون این بڑھا کر جمع بناتے ہیں، جیسے فضا فضائیں، گھٹا گھٹائیں، بلا بلائیں۔ جس اسم مؤنث کے آخر میں الف یا ای نہ ہو تو اس کے آخر میں ای نون این بڑھا کر جمع بناتے ہیں، جیسے صورت صورتیں، میز میزیں، بھیڑ بھیڑیں۔ تو بچوں یادہ کے طور پر تھوڑے سوالات یہاں ہیں، بغور دیکھیں اور فوراً جواب دیں۔ گوشت مالے کا مطلب ہے، گوشت مالے کا مطلب ہے گوشت پکانا، بڑے کان، کان کا درد، کان کھینچنا۔ کیا ہے؟ بالکل صحیح، کان کھینچنا۔ نیکسٹ، فارسی میں گوشت کے معنی ہیں۔ پہلا جواب گوشت، دوسرا کان، تیسرا گدھا اور چوتھا خرگوش۔ صحیح جواب ہے؟ بالکل صحیح، کان۔ مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے غیر متعلق لفظ ہے۔ دروازہ، سمندر، خوشی، غم۔ دروازہ مذکر، سمندر یہ بھی مذکر، خوشی مؤنث، غم مذکر۔ تو تین مذکر، خوشی ایک جو ہے وہ مؤنث ہے، چنانچہ وہی غیر متعلق ہے۔ پھر گھٹا کی جمع ہے، گھٹا کی جمع بھی گھٹا ہی ہے، گھٹائیں، گھٹیا، گھاٹوں۔ صحیح جواب کیا ہے؟ گھٹائیں۔ صحیح جواب گھٹائیں۔ ہاں تو بچوں یہاں پر ہم اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے گھریلو مشق کے طور پر 2 سوالات آپ کو دے رہا ہوں۔ پہلا، نعت کی مدد سے کان سے جڑے کوئی 10 محاورے تلاش کیجئے، ان کے معنی لکھیے اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ دوسرا سوال ہے، جس طرح لفظ ناک کو الٹا لکھنے سے لفظ کان بنتا ہے، اسی طرح بننے والے الفاظ کی فہرست تیار کیجئے۔ کر سکتے نا؟ ٹھیک ہے، یہاں پر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے کلاس میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔